Salam alaikum, bonjour, ça va? Donc dans la leçon d'aujourd'hui, ici, les limites et continuité, qui est la relation entre les limites et la continuité d'une fonction. Donc on va d'abord donner un petit rappel sur des limites, ensuite on va évoquer le lien entre les limites et la continuité. C'est-à-dire quelle relation entre les limites et la continuité. Donc pour des limites, notons que la limite de x ou bien de f de x lorsque x tend vers x0, ça signifie égal à L, ça signifie que lorsque x se rapproche de x0, f de x prend ou bien se rapproche elle-même de L ou bien égal à L. Donc commençons par le cas des fonctions polynômes. La limite d'une fonction polynôme, bien la limite d'un polynôme en x0, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers x0 de pi de x égale à p de x0. C'est-à-dire cette limite, ce n'est que l'image de x0 par p. Donnons un exemple. Donc la limite ici, lorsque x tend vers 1 de 3x au cube moins 5x carré plus 1, on remplace directement par 1 et on va aboutir à moins 1. Donc النهايات والاتصال غنشوفو شنو هي العلاقة ما بين النهاية والاتصال وشنو هو العلاقة اللي كتجمع بيناتهم. هذا هو التذكير بعدا شنو هي نهاية دالة بصفة عامة في هذه النقطة x0، هي أنه عندما تقترب x من x0 ما هي القيمة التي يمكن أن تأخذها f ل x، أو ما هي القيمة التي يمكن أن تقترب منها f ل x. إذا بالنسبة لهذه الحالة هذه ناخذو الحدوديات. بالنسبة للحدوديات، نهاية الحدودية في واحد النقطة x0 هي صورة ديك النقطة x0 بهذيك الحدودية. في هذا المثال هذا تتبين لنا بأنه هادشي اللي قلنا. دونك الليميت هنا من x كيؤول إلى واحد هي ديال 3x مكعب ناقص 5x مربع زائد واحد، كنعوض مباشرة x بالقيمة ديالو وتنحصل على موان على ناقص واحد. Donc, on va passer donc deuxièmement aux fonctions rationnelles. Qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle est une fonction qui s'écrit sous la forme de pi de x et qx avec p de x et qx sont des polynômes. Donc la limite d'une fonction rationnelle en x0, ce n'est que l'image de x0 par p sur l'image de x0 par q, avec une condition nécessaire et indispensable, c'est que q de x0 doit être non nul. Ou bien on ne peut pas le calculer directement. On peut procéder à la réduction, bien multiplication, etc. Donnons un exemple ici. Tout comme le cas des polynômes, limite lorsque x tend vers 1 de 3x au cube moins 5x carré plus 1 sur x carré plus 1, on dit qu'on remplace directement par x par 1. Donc ici on a déjà ce polynôme dans le cas premièrement. Donc ici on a moins 1 et si on remplace le dénominateur x par 1, on va trouver 2. Donc cette limite c'est moins 1 demi. دونك الدوال الجذريه هي الدوال اللي كيمكن نكتبوها على شكل بي دو اكس على كي دو اكس، مع بي دو اكس وكي دو اكس هما حدوديات. دونك النهايه ديال الحدوديه في واحد النقطه اكس زيرو هي الصوره ديال اكس زيرو ببي على الصوره ديال اكس زيرو بكي، مع شرط لازم، شرط ضروري هو انه كي دو اكس زيرو ستكون تتخالف زيرو. وفي هذا المثال هذا كنعوضو مباشرة هنا عندما اكس الى واحد تاع الدالة الجذرية هادي كنعوض اكس بالقيمة ديالو. هاد الحدودية هادي راه ديجا شفتها في المثال ديال الحدوديات لقيت موان زان، وهنا كذلك كنعوض بواحد مستثنى هي واحد. دونك هاد النهاية هي ناقص واحد على جوج. دونك ثالثا
Troisièmement, les fonctions trigonométriques. Sinus, tangente et cosinus. Donc, les limites que vous devez prendre par cœur, c'est que lorsque la limite de sinus x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Attention, sinus de x, lorsque x tend vers 0. Donc, si j'ai une expression, sinus d'une expression, pour appliquer cette limite, il faut que cette expression, qui est liée directement à sinus, doit tendre vers 0. Donc, si j'ai bien, par exemple, limite de x tend vers un nombre réel, par exemple, lorsque x tend vers 1, de sin x, entre parenthèses, x moins 1 sur x, je dois avoir x moins 1 ici et x moins 1 ici, sachant que lorsque x tend vers 1, de sinus x moins 1, x moins 1, lorsque x tend vers 1, tend vers 0. Donc je peux appliquer cette limite. Seulement, je divise ici par x moins 1 et je multiplie par x moins 1. J'aurai limite lorsque x tend vers 1 de sinus x moins 1 entre parenthèses sur x moins 1 fois x moins 1 sur x. X moins 1, sinus x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 0, c'est 1. Il nous reste x moins 1 sur x. 0 sur 1, c'est 0. Donc cette limite, vous devez la prendre par cœur, mais attention à ces applications. Il faut tenir compte de l'expression qui est liée directement à sinus. Est-ce qu'il tend vers 0 ou non? De même, la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x sur x égale à 1. La troisième limite, c'est concernant le cosinus. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré sur 2, c'est 1. Ou bien, on peut l'écrire sous une autre forme, limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos carré sur x carré égale à 1 demi. Donc, هنا ثالثا الدوال المثلثية النهاية اللي كنعرفوها في 0 ديال الليميت عندما اكس الى صفر ديال سينيس اكس على اكس هي 1. اتونسيون هنا اكس اللي لاصق مباشرة مع السينيس هو اللي اول زيرو. الى عندي شي تعبير معين هنا السينيس ديالو، بحال مثلا عندي السينيس ديال اكس موان 1 اونتر بارونتيز لوغسكو اكس طون فيغ 1، راه يمكن نطبق هادي، لقاش ملي اكس يؤول الى 1 راه اكس موان 1 تؤول الى صفر، يكفي نقسم على اكس موان 1 هنا ونضرب فيها، نقسم على اكس موان 1 ونحصل على ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1 سينيس اوتر بارونتيز اكس موان 1 sur x moins 1 fois x moins 1 sur هادي x هادي. سينيس x moins 1 على الليميت ديال سينيس x moins 1 على x moins 1 هي 1. كتبقى ليا الليميت ديال x moins 1 على x moins 1 هي 0 على x هي 1، 0 على 1 هي 0، 0 في 1 هي 0. نفس الشيء بالنسبة للطونجونت هنا، فالطونجونت هنا نفس الشيء نقدروا نطبقوا عليها نفس هادو، خصكم تحفظوهم، ولكن ردوا البال لهداك التعبير اللي مرتبط مباشرة مع الطونجونت ومع السينيس ومع الكوسينيس. ماشي بالضرورة ماشي ديما غتلقى سينيس اكس، تلقى سينيس واحد التعبير معين وما تلقاش هنا اكس يولو صفر، تلقى اكس يولو واحد العدد بحيث هذا التعبير هذا اللي مرتبط مباشرة مع السينيس ملي كيقول هذا له واحد اكس زيرو تيقول هو صفر، كيما شفنا في ديك الحالة ديال عندما يولي اكس الى واحد. نفس الشيء هنا. بون كوراج.